Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam. semua para peserta program kita pada pagi ini, dan Waalaikumsalam. selamat datang diucapkan kepada Bron Palare menjadi kita punya guest speaker pada pagi ini. Dan kita sebagai Dewan Perdagangan Islam Malaysia memang mengalu-alukanlah untuk berkongsi pengalaman Bron kepada usahawan-usahawan, sama ada ahli di PIM ataupun bukan ahli di PIM. Dan inilah salah satu cara bagaimana di PIM untuk berkongsi pengalaman-pengalaman usahawan-usahawan di luar sana supaya menjadi inspirasi kepada ahli-ahli dan juga kepada usahawan yang lain. Dan di dalam menghadapi pandemik ini yang kita tidak jangka, dah hampir 2 tahun berlalu, kita perlukan satu momentum, motivasi untuk menghadapi cabaran yang luar biasa ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kehadiran pengurusi di PIM Putrajaya, Datuk Seri Muhammad Kanafi Husin, atas kehadiran beliau, juga kepada AJK, ahli-ahli di PIM yang lain serata Malaysia. Sarawak pun ada tadi, Tuan Haji Abdullah tadi, ramai di kalangan ahli-ahli di seluruh Malaysia yang berkesempatan join kita punya program pagi ini. Dan sebelum itu saya mengalu-alukan pengurusi di PIM Putrajaya, Datuk Seri Kanafi, untuk memberi sepatah dua kata aluan kepada semua yang ada yang menantikan program ini berjalan. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Jamal Jermi yang menjadi MC. Saya ucapkan terima kasih kepada Bron Palare, artis jemputan pada pagi ini kerana sudi untuk menerima jemputan daripada DPM Putrajaya bagi mengisi satu slot yang kita adakan sebenarnya sempena Mesyuarat Agung tahunan kali ke-16 DPM Putrajaya yang akan kita laksanakan selepas acara pada pagi ini. Jadi program pagi ini adalah satu program yang bagi saya menjadi satu sejarah dari sudut bentuk program. Kalau sebelum ni kita biasa membuat program-program yang dengan memanggil tokoh-tokoh perniagaan, kita memanggil speaker daripada agensi, kita memanggil ahli-ahli kita yang mungkin dah berjaya dalam bidang masing-masing untuk berkongsi pengalaman-pengalaman mereka di dalam industri, di dalam bisnes, dan pengalaman-pengalaman yang kita kongsikan bersama ahli-ahli kita ni lebih kepada bertujuan untuk memberi inspirasi seperti disebut oleh saudara Jamal. Sebab kadang-kadang pengalaman bisnes itu penting supaya menjadi panduan panduan kepada ahli-ahli ataupun ahli bisnes yang lain untuk dijadikan sebagai pedoman, pedoman, dan mungkin perkongsian pengalaman itu boleh membantu diguna pakai dalam sistem ataupun perniagaan mereka. Sebab itu kadang-kadang kita lihat bisnes ni kita akan ambil melalui sistem ATM. ATM ni bukan kita panggil sebagai auto teller machine, tetapi kalau di Indonesia ATM tu dipanggil A itu sebagai amati, T itu sebagai tiru, dan M tu sebagai modifikasi. Jadi tak perlu hanya kita menggunakan teori-teori yang ada dalam buku, tetapi banyak
ramai orang usahawan yang berjaya di luar sana, dia menggunakan kaedah ATM saja, kan. Tengok apa usahawan lain buat, tiru, kan, dan membuat sedikit modifikasi supaya lebih sesuai dengan bisnes yang mungkin mereka akan buat. Jadi saya rasa kehadiran Brown pagi ini menjadi satu titik tolak untuk kita explore pengalaman beliau yang dah lama dalam industri, dan bukan kita nak melihat seni itu secara terus, tetapi pengalaman bisnes tu yang penting. Jatuh bangun dia, apakah cabaran-cabaran dia, macam mana beliau menghadapi cabaran-cabaran dari sudut kekuatan, kan, kekuatan mental. Dan kalau kita tengok saya baca profil itu hingga diiktiraf sebagai Man of the Year. Satu anugerah yang bagi saya hebat, dan insya-Allah kita boleh dapat berkongsi pengalaman beliau pada pagi ini, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya dengan beliau tentang apa-apa persoalan yang mungkin boleh memberi manfaat kepada semua. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Brown dapat hadir pada program pagi ini, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada semua, supaya saya doakan majlis ini berjalan lancar dan dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pengerusi DPIM Putrajaya, Datuk, dan alhamdulillah sedikit kata-kata haluan tadi memberi semangat kepada usahawan-usahawan di luar sana yang bersama di dalam program kita kali ini untuk terus berkembang maju. Jadi tanpa melengah masa, kita ada lebih kurang dalam 1 jam kita punya program bersama Brown. Boleh Brown, saya panggil Brown je, boleh? Boleh, silakan. Boleh Brown dengar saya punya suara saya? Boleh Okey. Alright. Jelas dan sedap, silakan. Untuk pengetahuan semua, saya rasa tak perlu lagi saya peserta semua untuk mengetahui latar belakang Brown. Mungkin Brown boleh bercerita sedikit bagaimana Brown boleh terlibat sebagai seorang pelakon dan juga boleh terlibat dalam bisnes. Boleh Assalamualaikum Encik Jamal, Assalamualaikum semua. Keterlibatan saya tu bermula sebagai pelajar lah. Maksudnya saya minat filem, teringin nak kerja dalam bidang filem, jadi masuk sekolah filem di FINAS. Dan sekolah saya tu sebenarnya untuk mempersiapkan pelajar untuk menjadi penerbit. So dalam proses untuk mempersiapkan pelajar untuk jadi penerbit, jadi di silibusnya tu dieksposkan dengan semua aspek perfilman, termasuklah sampai psikologi sosial dan some basic perundangan lah. Maksudnya kita diberi ilmu yang di semua department. Dan obsesi saya terhadap dunia filem tu maksud daripada first semester, seperti family lain kot susah nak allow. Jadi saya janji dengan mak saya yang cuma perlu support saya first year, yang lain scholarship. So that was the agreement. Alhamdulillah berjaya mengikut plan. Dan bila kita agak obses dengan bidang ataupun benda yang kita ceburi, jadi kita akan cuba menyelam sebanyak mungkin. Jadi setiap semester saya kerja di different department untuk cari duit poket. So by the time masuk final year ataupun dah habis, saya realise yang dunia lakonan adalah yang memerlukan usaha yang paling sedikit dengan mendapat layanan yang paling baik. Jadi saya rasa ini dalam banyak bidang, dalam bidang perfilman, dunia lakonan adalah yang give a better prospect lah. Dan mula berkecimpung dalam bidang lakonan secara profesional, secara serius daripada tahun 2000. Selepas saya habis belajar.
Jadi bila duduk dalam bidang lakonan, kita dieksposkan dengan filem lah, masa bekerja sebagai pekerja filem. Dan selepas 10 tahun, saya memilih untuk menjadi penerbit. Jadi saya buka syarikat pertama, iaitu Auto Film. Jadi antara projek yang kita buat waktu itu adalah filem Kuala Lumpur. Dan pada umur 30 menjadi penerbit filem bunyi dia sangat cool kan. Tapi realiti juga memberi satu tamparan ataupun realisasi yang bisnes ni dia melebihi pada usaha dan pemikiran aja. Dia ada aspek lain yang wujud dalam kegiatan perniagaan. So as a company waktu tu bermasalah lah dengan partner-partner yang lain dan it turned into a legal nightmare. So that was my first lesson. And saya ambil sabbatical few years. Maksudnya kita rasa macam alamak mungkin terlampau muda lah. Mungkin semuanya salah. Dan kita cuba refleksi diri. Kita cuba pandang balik and cuba faham kat mana silapnya ataupun apa pandangan kita yang agak lari daripada realiti sebenar. Dan it took me another 2 years after that. Maksudnya 2013. So saya buka company saya sendiri, kali ini tanpa partner. Dan cuba start from zero balik everything. Dan alhamdulillah sekarang 2021 masih bertahan. Terasa dengan tamparan COVID seperti syarikat-syarikat lain, tapi kita tak pernah live beyond our means. So alhamdulillah lah masih lagi orang kata apa, memacu melawan ombak dan gelombang COVID ni. So itu sedikit sebanyak. Alright. Okay. Maksud dia Bron menceburi bidang perniagaan masih lagi di dalam industri seni, betul? Bukannya menyertai perniagaan yang selain daripada seni. Kalau sekarang dah ada banyak sektor lah, maksudnya 2013 bila dah buat buka balik. Dan kita rasa Malaysia tak ada trade journal macam di luar ada trade journal yang khusus untuk bidang masing-masing. Maksudnya, tapi di bidang seni kita tak ada, ataupun industri kreatif lah. Saya tak nak guna bidang seni lah kot, macam industri kreatif lah. Industri kreatif tak ada trade journal yang cuba memberi analisis business, the economic perspective of the sector. Jadi saya buka macam blog bernama Daily Seni, iaitu is gossip free untuk taklah kata spearhead, tapi untuk fill in the void supaya information yang bukan bersifat celebrity driven itu boleh wujud dan mulakan diskurs yang lebih objektif. Ada analisa ekonomi, ada analisa hala tuju dan pengisian tanpa dia pergi ke arah art appreciation ataupun celebrity driven. So dari situ pula saya dapat scholarship bersama Puan Nilis pergi Stanford Uni di San Francisco, dan ianya merubah pandangan saya dalam banyak aspek. Setelah saya balik, saya buka saya punya venture capital management company sendiri. 2018 saya buka, registered dengan Security Commission, and dari situ adalah perniagaan yang diceburi yang luar daripada kotak ataupun kepompong dunia seni. So ada, kalau yang macam paling dekat adalah Sirna Sin lah, fashion label, but the rest are all dalam sektor lain. Ada SME juga. Okay. Alhamdulillah, terbaik Bron, hasil bermula daripada bawah dan akhirnya sekarang ini berkembang maju
Dan okey Bron, mungkin filem terbaru Bron yang berjudul Age of the World yang dihasilkan oleh produksi Hollywood yang baru dilancarkan pada tahun ini. Ini masa pandemik pun dah boleh lancarkan ni. Boleh apa ni, kongsikan pengalaman bagaimana boleh terlibat dengan produksi antarabangsa ni. Bukan jangan calang boleh involve dengan international punya produksi ni. Mungkin apa membuatkan Bron apa ni kalau tuju itu ke sana, ke international. Saya rasa nasib memainkan peranan juga. Maksudnya nasib is di luar kawalan kita, tapi antara yang prinsip yang sentiasa saya pegang adalah as much as people are nice to you in front of you, what would be nicer is what they talk about you behind you. So saya sentiasa merasakan saya tak akan ada berada di semua space untuk protect reputation maupun untuk pitch, untuk banyaklah benda kan dalam kita sebab kita tak boleh fulfill semua space pada semua masa. Tapi kalau the idea is to build reputation, then reputation boleh jadi our sales pitch. Reputation akan boleh jadi leverage. Reputation boleh jadi banyak benda yang if we know how to build. Cuma reputation ada satu faktor, ada satu elemen yang agak ramai orang kurang yakin, iaitu faktor masa, because you cannot rush reputation. It takes time, amount of time to build the trust and to build. So dari aspek tu saya saya totally percaya benda tu, because all my life my career has been built on that. Sebab saya tak aktif di media, maksudnya saya tak keluar majalah. Saya tak aktif sangat bekerja, saya tak keluar TV setiap hari. Saya pun tak keluar radio setiap hari. Jadi apa yang buat bagi kita boleh aktif dalam pasaran adalah demand. Bagaimana kita nak wujudkan demand itu yang lebih penting. Jadi nak tak nak, we have to project that the product is good. Maksudnya word of mouth, at least word of mouth must be good. So itu fokus lah. So alhamdulillah dia membawa ke bukan saja Age of the World sebelum ni, ke Indonesia, ke di peringkat regional dah pernah. Jadi the Age of the World is another step in that direction lah. It's not a major leap, tapi it's a step by step yang has been built for the past 6-7 years, and hopefully this is another step in the right direction, insyaAllah. Okay. Itu reputation, demand lah. Ini satu ilmu ni yang kita boleh belajar daripada Bron ni. Okay. Kalau bila kita perhatikan bila Bron berlakon memang nampak kesungguhan, keyakinan tu menghidupkan watak. Jadi apakah successful habits yang Bron aplikasikan dalam kerjaya sebagai pelakon dan dalam dunia sebenar sebagai seorang CEO ni? Boleh ulas sikit Bron? Saya rasa macam leadership dalam perniagaan maupun leadership on set sebagai pelakon utama ataupun sutradara ataupun penerbit, antara persepsinya adalah mereka harus jadi orang paling cerdik dalam space itu. Maksudnya jadi nahkoda kapal harus jadi yang terbaik, harus jadi yang paling bijak, harus yang jadi saya tak pegang elemen tu sangat. Maksudnya saya berpegang pada saya tak ada masalah kiri kanan saya lebih bijak dari saya, dan saya memilih dengan pandangan kita jadi team player sebaik mungkin. So bila posisi kita walaupun besar, contohnya kalau saya jadi penerbit, so the work culture yang kita apply sama macam saya jadi pelakon saja. Maksudnya is the same work culture yang kita apply. Cuma beza dia adalah first say and last say saya punya.
We can discuss anything in the middle, no problem. So first say dengan Lasir saya punya. Kalau sebagai team player pula, kita rasa kalau kita jadi pelakon ke apa, how we serve is how we want people to serve us. So kalau kita nakkan orang serve kita extra mile, total commitment, it only makes sense kalau bila kita kerja dengan orang, we offer the same thing. Because dia akan berbalik pada reputation kan. You cannot waktu you duduk kat bawah, you kerja half-hearted dan sebagainya. The moment you jadi boss, you demand full commitment, you demand extra hard work, you demand everything yang waktu you di bawah you tak offer the same thing, because then it become a weird reputation lah, because people will talk anyway kan. So bagi saya is waktu saya duduk di bawah, maksudnya any project yang saya tak ada kuasa seperti kuasa penerbit, kuasa pengarah, be the best team player, be the best player that people want to work with. Itu yang penting, because itu aja yang akan buat bagi orang bercakap ketika kita tak ada dalam ruang itu. Betapa mereka enjoy kerja dengan kita, betapa, sebab dia it works both ways. Maksudnya bila dia pergi projek lain, apa yang kita nak adalah kalau dia ada problem, terdetik di hati dia yang alamak, it would be much easier if Brown is here. So kadang-kadang itu is the best sales speech ever. Sebab keyakinan yang walaupun kita belum tentu boleh memberi solusi kepada tuan punya badan, tapi kalau orang merasakan kehadiran kita dapat membantu sekurang-kurangnya dari aspek moral, dari aspek pemikiran ke apa ke, I think that's a good start, and that has been my fundamental lah. Maksudnya dalam semua bidang yang saya ceburi, working in a team, that's the thing that I believe in. Right. Thank you bang. Okay. Pada audiens yang mendengar ni, nanti kita bagi ruang untuk bertanya direct kepada Ron. Okey, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi ada masa untuk mendengar eksekutif daripada Ron berkongsi pengalaman beliau di peringkat lokal dan juga antarabangsa. Okey, jadi macam kejayaan, saya pasti Ron pasti ada kejayaan manis yang pernah dikecapi. Jadi ada tak yang kejayaan tu, contohnya macam bila ingat aja dia akan menjadi pendorong semangat berterusan yang membuatkan kita setiap hari tu dia akan menjadi satu motivasi. Contoh mungkin Brown pernah memenangi anugerah ataupun award, dan ini yang memberi dorongan supaya bekerja lebih keras lagi. Jadi apa yang menyebabkan Brown boleh bertahan, maksudnya sentiasa bermotivasi untuk berusaha menjadi lebih baik? Orang cakap kalau kita buat benda kita suka, kita tak rasa macam kerja kan. So saya, alhamdulillahnya saya maksudnya ada rezeki untuk berkecimpung dan berkecimpung secara serius dalam bidang yang saya minat dan saya suka. So ada orang kerja dalam bidang yang dia tak berapa suka, tapi maksudnya sebagai kerja kan, jadi dia kerjakan aspek tanggungjawab dia di situ apa semua. Tapi bagi saya tak rasa macam kerja sebab benda tu kita suka, satu. Dua, berbalik pada soalan tadi, apa yang buat bagi, weirdly rumah saya adalah tak ada anugerah. If you come to my house, there's no semua masuk dalam bawah katil. The fundamental is we start from scratch. So every year is back to drawing board, is a new beginning. Kita tak pernah terbuai, maksudnya untuk family saya lah, maksudnya that's the values yang saya and wife and anak share lah. We don't get too high by the highs, maksudnya apa pencapaian, apa ni, kita tak allow benda tu untuk memberi kita apa-apa effect pada kita. Maksudnya dia macam feel good, okay dah 5 second move on. Begitu juga dengan kegagalan. Kita tak akan membuatkan kegagalan boleh menarik kita dan bagi kita mati lemas.
kerana kegagalan dan kejayaan tu akan datang bersilih ganti. Jadi kita take it as just a milestone untuk kita kecapi nikmat dia, nikmat ataupun kesakitan dia. That's how we look at failure and success lah. The idea of being able to do it, itu is a success in itself. Yang we treasure lah. Dari sudut rasa semangat, weirdly bukan daripada macam saya cakap tadi, bukan daripada award, tapi waktu saya mula berkecimpung tahun 2003, ada saya berlakon projek 3R. It's not even a big project. It's a weekly show yang women empowerment 3R di TV3. Dan saya bekerja on a project on a sketsa lah tentang suicide dengan pengarah Bernard Chowley yang lately buat Istanbul Aku Datang dan sebagainya. So waktu tu pun Bernard was starting out. Dan apa yang berlaku adalah kita orang buat cerita pendek tentang bunuh diri. How it affect cerita bunuh diri yang explore kesan bunuh diri. Bukan apa yang membuatkan orang bunuh diri, tapi apa jadi setelah orang itu membunuh diri, apa jadi pada circle persahabatan dia, kawan-kawan dia, apa yang terjadi pada family dia. Dan 2 bulan selepas TX, syarikat dapat terima surat daripada ada satu individu yang berterima kasih kepada syarikat penerbit kerana dia memang suicidal, dah memang terdetik nak buat, setiap hari tengah fikirkan, maksudnya dia dah bayangkan dah cara mana kan nak lompat, nak terjun jambatan, nak gantung, nak apa, dan bila dia tengok tu dia rasa he changed his mind lah. Dan itu bagi saya the best feeling, maksudnya kesan kerja kita yang pada level itu lebih memberi makna daripada segala kejayaan ataupun apa-apa. Baik. Hope I answer your question. Alright. Okay, alhamdulillah. Okay. Tapi macam tadi Bron cakap, mungkin Bron ada mentor pada permulaannya, pasti ada seorang mentor yang boleh memberikan satu, ya aku nak jadi macam dia lah, aku nak jadi macam dia ni lah. Mungkin Bron pun ada mentor tak? Orang kata sebagai pendorong. Sebab selalunya macam usahawan macam sekarang ni pun kita perlukan mentor untuk sebagai pendorong kan, untuk aku nak jadi macam dia lah, supaya aku nak bisnes berjaya dan aku boleh dapat infakkan ataupun belanjakan ke jalan yang betul dan sebagainya. Bron, bagaimana? Waktu mula berkecimpung, of course lah kita akan generally lah, maksudnya akan generally masuk dalam the herd. Maksudnya secara berkumpulan kita akan admire tokoh-tokoh lokal, Syed Mokhtar dan sebagainya. And then kita bila masuk tech startup, of course kita akan melihat Steve Jobs lah, or investment as in Warren Buffett, and try to tap into, mungkin sebab kita percaya ataupun once kita expose dengan the fundamental or approach diorang, dan kita rasa ini something yang, tapi mostly is because of trend kan. Maksudnya semua orang cakap this is ni, dan kita dengar pun macam yelah. But over time saya rasa on personal level, kalau yang saya rasa paling connect, saya rasa Hamdi Ulukaya is something yang agak interesting bagi saya sebagai model lah. Hamdi is owner of Chobani Yogurt. The way he approach the business and the way he approach the community, and sebab business menjadi solution kepada masalah community ataupun pembangunan bandar, dan bagi saya macam that's a real social capitalism. It's not, sebab bila orang cakap social capitalism kan macam on the social side dia selalunya lah capitalism on steroid, but then using CSR as a social part, but then they use the label social capitalism. But Chobani Yogurt lah, maksud Hamdi Ulukaya is the one yang bagi saya lebih
lebih memecah kepompong social capitalism lah, really bring I think good values of capitalism into society. So dia punya bisnes dia buka kilang dekat Arizona, dekat tempat-tempat yang memang dah tak ada orang nak pergi buat bisnes, semua kilang lama dah keluar, and he was the one yang drive business to the place and then bangunkan penempatan itu balik, penempatan itu semula, pembangunan bandar itu semula. So the key is seolah-olah Tanjung Malim driven by Proton, tapi it's on private business punya initiative. So kalau tanya mentor, roughly saya memandang benda tu as something yang macam wah dahsyat, ni orang ni dahsyat. Macam itulah. Alright, okay, kita raikan sedikit soalan-soalan daripada audiens kita, peserta kita. Mungkin saya boleh bacakan sikit, Bron. Okay, daripada Nafisah. Interesting, Bron. 2 of my kids took filming for their undergraduate. I realized the challenge is to create the demand, like you said earlier, without a mentor. Probably an experienced business owner in this field like you can help by providing mentorship to this group of graduates. So macam mana tu, Bron? Boleh komen sikit soalan yang ditanya oleh Puan Nafisah ni. Tak tahu, selalunya bila orang tanya saya, even Puan Ilis tanya awal pun saya macam I never see myself worthy of such a role. Maksudnya macam saya tak rasa saya di tempat yang I'm the right person for that kind of, maksudnya for such a role lah. There are other better people than maksudnya ada lebih ramai sosok-sosok yang maksudnya apa yang bukan saja berkelayakan. I think there are a lot of others yang boleh tick the right boxes lah. Ada Afrin Shauki, there's a lot of real successful people. For me sebab saya sentiasa rasa saya struggling, maksudnya that's why bila orang tanya you tak nak ni ke, because I cut out whatever success that I have in life and I remain my perspective from orang kata apa, kita sentiasa kita struggle, maksudnya then the drive baru kalau kita dah start buat maksudnya aktiviti menjadi mentor, saya dah rasa macam mungkin 55 okey. Umur 55, umur 60 boleh. Right now it still dalam circuit untuk berlari lagi lah, tak boleh ni. I hope that answers. Alright, okay. Ya. Okay, mungkin selama menjadi seorang businessman ya, sejak tahun 2000 ke atas tu, sebagai seorang yang menentukan hala tuju sebuah syarikat, apakah kesilapan yang besar yang Bron pernah lakukan setiap macam usahawan ni jatuh bangun usahawan ni merupakan asam garam dalam kehidupan. Jadi orang kata mungkin mistik ni yang telah berlaku dan dia menjadi sebagai ini kena buat countermeasure, tak boleh dah buat macam ni. Itu mungkin orang boleh share sikit pengalaman yang kesilapan yang pernah dilakukan tu. Kalau dari sudut production, because the nature of business tu tak seperti ataupun mungkin kurang efektif kalau saya share dengan ahli-ahli di PIM. So saya mungkin petik from my fashion label punya ni lah code, which is closer to SME. Too big too soon. Yes. Too big too fast. So daripada Sinasin adalah label yang saya partner dengan my friend. So we started from the kitchen of my house as a consolation. Kawan saya kerja dengan AirAsia marketing 15 years, founding team members, maksudnya from the zaman promotion RM9 90 sen ke Pulau Pinang punya banting-banting tergantung tu, sampai to what it was back in 2013.
and dia punya kerja partly was untuk pergi curi semua akaun Malaysia Airlines di government agency, and that was how partly AirAsia became big as well, sebab akaun government semua dia orang handle. It reached the point where he was headhunted by Malaysia Airlines to steal back those account back to Malaysia Airlines. So they joined Malaysia Airlines. So bila they joined Malaysia Airlines, MH 370 event happened. So dia masuk under government liaison. Maksud, I think there was a government title, something about government yang buatkan bila MH 370 berlaku, dan waktu tu PC every day kan, 2 kali kan PC satu hari kan. It was a real distress call punya situation. So dia kena hadap benda tu. Dia yang kena arrange because by designation. So nak tak nak dia handle lah. So it was a stressful life for him. And selepas I think 5 bulan, 6 bulan, dia rasa that's it, he had enough, dia pun berhenti. So rumah saya selalunya akan jadi rumah, akan jadi tempat kawan-kawan datang mengadu. Maksudnya datang meluahkan, dia datang sebab saya akan dengar aja, so jadi telinga untuk kawan-kawan. So datang dan mengadu lah macam tu. So kita pula macam mungkin kena buat benda yang hati nak ah. Maksudnya after so long you've been working in a field yang you work, mungkin it's time to tap into apa yang terbuku di hati selama ni. At least dia merubat luka di jiwa kan. So dia pun macam kalau ikut dia nak fashion lah. So kita pun macam it's okay lah buat fashion lah. It doesn't have to be super big. It can just datang dari hati, ikhlas dulu, and we see how lah. If it's sellable. So start. So that was how we started lah. And then daripada garage and the partner, it was by default, bukan sebab saya masukkan duit ke apa, sebab dia macam it was easy to sell for him. Dia macam hang join lah. So muka hang at least letak orang tahu. So it was okay boleh. And that was how our partnership happened in the first place lah. And bila buat, and the timing of that time, it was memang musim orang buat baju Melayu and kurta dan sebagainya. So kalau market tengah on the go yang mencanak, siapa-siapa campak pun akan jadi je, sebab the space is very conducive for that kind of growth. So memang true enough, it was daripada garage operation menjadi car boot, dan sekejap aja it went leap and bound. Now, bila dia pergi ke leap and bound, banyaklah stokis yang masuk kan. Maksudnya orang yang datang and it's just a replication of whatever other people was doing at that time. And we were happy. I was happy for him. He was happy for himself, definitely, because the brand growing. And at the same time, kita realize one thing towards the end of the, I think second year, within 4 quarters, I think quarter 5 we started to realize something. Apa yang berlaku bila diorang ambil, the stockists ataupun all these sellers ambil, thinking the brand, diorang boleh leverage on the brand and the celebrity attachment that comes with the brand. Sure laku. Okay, no problem. The moment bila lepas raya and tak ada sales, so towards the end tu, they went with super because they need cash flow kan for next round or next cycle of line yang diorang nak beli. So diorang dah start disbursekan all this baju kita orang di pasar malam pada harga yang just to save the cash flow. Then kita realize, alamak, this may not be the model that we want as much as it sounds good on paper, because long term dia akan subconsciously implant dalam kepala orang yang towards the end, the brand gonna do major discount, so might as well don't buy yet. Let's buy towards the end because there's gonna be major discount anyway. So I think the second year or the third year, we took a step back. Yang we don't need that fast growth if the fast growth is not organic. So we took a step back balik. We re-strategize dengan sales punya funnel.
and the model we cut off all the stockist punya ni mode, and we change our model lah, and now it become a bit more sustainable, and even the growth is more sustainable lah. Slow and steady is okay. Okay. Alright. Ada beberapa soalan yang ada yang tanya ni. Okay. Industri sini adalah industri yang terkesan teruk semasa pandemik ni. Setahun 2 tahun ni memang affected lah. Jadi di samping industri event, travel, hotel, retail dan sebagainya, jadi bagaimana Bron menghadapi cabaran ketika pandemik ni? Adakah beralih bisnes, buat bisnes lain ke? Sebab yalah kita nak kelangsungan hidup ni kan. So apa strategi Bron semasa pandemik ni? Alhamdulillah, kalau ikut company, we tak pivot sangat. Maksudnya kita pivot sangat because of the payment mode of the nature ataupun cycle dalam our sector. So last year we were just living off Want to Jaga punya Netflixnya payment. And it's bad for business dari sudut now those money cannot be reinvested into new project. So that's the bad, but despite maksudnya macam mana pun kita still bersyukur yang okay, at least kapal ni tak tenggelam kan, masih boleh float. Dari sudut additional services, I think we taklah pivot, tapi we focus juga on becoming distributor for other movies to Netflix, and we take commission lah, and I think it fit the limitation of the space. Maksudnya apa lagi yang boleh kan, maksudnya tinggal brokering aja lah yang tinggal because ini buat phone call and emails. So the space change and semua orang cuba adapt. I think siapa yang ada ingredient, and we were in favorable position dari sudut tu because we already had that working relationship with Netflix. Jadi the option was much clearer untuk kita nak tengok and macam let's go into this direction. So on my side, or Pixelplay, we are lucky in that side lah. For my venture VC, I think is slightly different, but we are working with US Market Access Center. So I think we're gonna announce soon, hopefully. But I think you're the first to know lah that a collaboration with Magic, we are bringing 10 Malaysian companies for a special program with US Market Access untuk exposekan Malaysian entrepreneurs with US mindset, with US market access and US investors and whatnot. So hopefully nanti saya akan share dengan site DPIM lah, insyaAllah. Ini satu peluang yang baik ni kepada usahawan-usahawan DPIM untuk kerjasama dalam, ya, saya yakin kalau kita bekerjasama secara berjemaah, dia punya hasil dia tu lebih kuat, lebih mantap kan. Inilah orang kata apa ni, berjemaah ni satu yang dituntut agama pun dan alright, kita terus, mungkin saya akan baca sedikit apa ni soalan-soalan di ruangan chat ni. Kita tengok siapa yang kena soalan ini. Okay, daripada Norman Ezri ni, pandangan Bron berkenaan businessman yang JV dengan selebriti kerana brand name yang ada pada selebriti itu sendiri. Adakah semudah itu untuk sukses atau sebenarnya ada banyak lagi masalah yang publik tidak tahu? Wow. Ya, sekarang ni kan banyak viral, banyak apa isu-isu panas sekarang ni dengan artis tu, dengan yalah macam-macam Jadi kalau baca dekat FB pun isu yang sama dibangkitkan.
Saya rasa macam mana-mana partnership kot. A partnership is a marriage. Ya, betul. Okay, so maksudnya dia bukan dating, maksudnya it's a marriage. Apa yang wangi kita kena handle, apa yang busuk pun kita kena handle. Maksudnya the best and the worst of each party yang each has to endure. Kalau partnership, kalau just a straight celebrity attachment, macam certain duta produk saja, so dia tak akan ada dalam whatever consideration ataupun deliberation of decision or decision making process, sebab dia cuma berfungsi sebagai duta. Operational dia tak kacau, management dia tak kacau. Lain. The moment partnership, then sebab once partnership, kadang-kadang macam orang pandang, alah, you jaga bahagian tu je, but then it doesn't make sense juga untuk kalau dia sebagai partner, dia tak tahu apa yang berlaku dalam syarikat kan. Sebab the nature of bagaimana dia orang kahwin tu yang lebih akan menentukan apa akan jadi dalam perjalanan perkahwinan dia orang. Sebab kalau dia orang kahwin just sebab muka dia cantik, tapi takkan dia nak pakai makeup sampai ke tidur kan? Tak logik lah kan. Then what happened next? So ada orang kata apa, ada success story and ada nightmare stories, but saya lebih suka memilih kalau kita tengok the good model, I think Datuk Rosham has a good, I think, track record of partnership dengan banyak business, dan kita dapat tengok kejayaan beliau dalam each of the businesses yang they involved in. Participationnya of course berbeza-beza levelnya, mungkin because of the equity involved, but that's the right model lah, whereby yang the fly by night ones, maksudnya yang banyak yang mushrooming is just almost like pinjam muka, sewa muka lah sebenarnya. Which is no harm pun, maksudnya is kebergantungan pada modal masing-masing. And if adik yang tanya tadi, if I may add is please, maksudnya due diligence lah kot, due diligence. I think that is the most important thing lah. The last thing you want is to get married and then ada problem, and to correct the problem will be a waste of labor, time and attention lah kan. Alright. Saya harap soalan itu dijawab, dan ini soalan best juga ni. Terus saya nervous tau, soalan best juga. Alamak, soalan apa kan? Okay, ini kita santai sikit soalan ni. Daripada Muhammad Razman. Dia ni tauke, orang kata ni banyak tanah dia ni. Hai Bram, boleh tahu favorite buah-buahan tempatan? Suka durian maybe, atau rutin makanan sihat untuk maintain physical yang fit? Saya ada lihat fighting movie like Underground, Indonesian movie. Okay, Razman ni dia banyak tanah, pengusaha durian lah, apa, banyak kebun dia ni. Boleh visit ni. Wow. Okay, Bram, silakan. Buah tempatan mangga. Wah, buah tempatan. Mangga, lemak boleh, masam boleh, manis pun boleh, asalkan mangga. Asalkan mangga, favorite tu lah. Healthy lifestyle for project is very dedicated. Maksudnya saya taklah healthy lifestyle sangat dari sudut maksudnya exercise dan sebagainya, tapi bila on project, I think it's project per project basis kot. Ada project yang menuntut kita punya physical level at certain level untuk kita buat kerja. So the prep requires benda tu lah. Kerja pelakon dia pelik sikit sebab dia macam kerja di depan tu yang orang nampak sah-sah dah kan. Tapi the groundwork in order to reach that level untuk bekerja di set is another matter lah. So there's actually two sides of work sebenarnya when it comes to acting lah. So saya rasa itu juga kenapa when I'm not sure local lah, mungkin semua orang kata local tak sangat ke, but generally the actors
have interest in a lot of scope of life. Because the research akan buat diorang, akan membawa diorang ke bidang macam-macam bidang waktu diorang research untuk diorang punya kerja. So kalau diorang berlakon watak arkeologis, so nak tak nak dia kena pergi and understand a bit and pieces from that field ataupun discipline of work. And that's why I think actors generally have interest in a lot of disciplines, a lot of interesting facets in life lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada lebih kurang dalam 10 hingga 15 minit lagi. So ni mungkin 1-2 soalan yang saya boleh bertanyakan kepada Brown. Okey, apakah nasihat yang boleh diberikan untuk rakan-rakan usahawan yang sedang struggle kat luar sana, menghadapi cabaran demi cabaran untuk mengekalkan bisnes, untuk survival yang telah terbina sekian lama, atau yang baru nak menjejaki kaki dalam dunia bisnes ni. Maklumlah sekarang ni Brown, ramai yang dibuang kerja, ramai yang dipotong gaji dan sebagainya. Mana yang dibuang kerja tu buat bisnes kecil-kecilan bagi kelangsungan hidup. Jadi apa yang Brown rasa boleh beri tips ataupun nasihat lah untuk rakan-rakan kita usahawan ni? Saya rasa the fact yang semua berada di sini adalah it's a good sign. That's the first alhamdulillah. Maksudnya kita percaya dalam konsep jemaah. So that's the first, that's the right step in the right direction. Kedua, teruskan ikhtiar, because there's nothing else we can do kecuali ikhtiar. Cuba pivot, cuba re-strategize, cuba untuk faham our own space, cuba untuk faham our potential yang mungkin sebelum COVID kita tak ada masa untuk fikir. Sebab time tu kerja buat duit kan. So sekarang kita ada masa untuk reassess SWOT analysis kita balik. SWOT analysis the space yang kita operating in, because right now selain daripada kita sakit, kompetitor kita juga sakit. So kalau kita memandang dari sudut tu, the opportunity will be much bigger after this. So right now, gunakan kebersamaan dalam DPIM ini, gunakan kekuatan kolektif ini untuk share information, untuk share the prospect among the members, and DPIM is such I think a perfect platform. Sebab there's one thing, and the last point yang bagi saya lebih penting daripada apa yang saya cakap sebelum ni. Rezeki. The concept of benda tu tertulis. So selagi kita ikhtiar, then apa yang jadi lepas tu is di luar kawalan kita. Sebab benda tu dah tertulis. So Allah Ta'ala punya perancangan. But dalam konteks kita, ikhtiar kita, kebersamaan kita, itu yang kita boleh kontrol. Upskilling kita, itu yang kita boleh kontrol. Itu yang mana kita boleh kontrol, kita usaha ke arah itu. If there's any advice, itu sajalah yang orang kata tips yang boleh saya sharekan. Moga memberi manfaat pada semua, insyaAllah. Okay, kita baca sedikit satu soalan, dua soalan di sini. Tuan Moderator, bolehlah bagi last. Saya nak tanya tak? Okey. Yang ini maaf Boleh perkenalkan diri. Nama saya Ustaz Saiful. Tuan Nasrul Saifuddin, nama sebenar Brown. Ya. Allah, cantik namanya. Saya Saiful Islam. Assalamualaikum. Short dan padat. Saya baru tahu sebab kita akan JV dengan pengarah short film, bahawa pendapatan daripada iFlix, Netflix ni millions sebenarnya kalau jual di situ. Dan kenapa kita patut jadi producer. Kita produce dan orang ulang tayang balik filem kita tu, kita akan dapat janaan duit yang banyak. Sebab semua ni usahawan kan. How we are making profit from industri filem ni. Mungkin Brown boleh share sikit. Dan you mention want to jaga tu kan.
kan dapat ulang tayang walaupun tak terjejas sangat sebab still on Netflix punya panggil apa ni, tayangan kan. Sebenarnya how much, berapa, macam mana syarat nak masuk Netflix yang mungkin akan datang in future kan, kita ada rezeki. Wallahualam. Saya kurang jelas pertanyaan. Saya faham konteks. Saya kurang jelas the actual question. Bila kita bila kita buat filem dan kita jual pada Netflix, mereka bayar kita millions. Saya dapat tahu daripada pengarah filem kawan saya lah. Dan dia pun ke arah situ sebenarnya. Sebab ditonton oleh jutaan manusia, puluh-puluh juta manusia. Jadi mereka membayar untuk filem yang di application tu mahal. That's how the industry of filming survive sekarang lah untuk online punya. Mungkin kan share adalah apa ramuan ataupun apa sebenarnya yang kita boleh manfaatkan online punya platform. So, thank you bro. Okey, terima kasih. Ya dan tidak. Apa yang kita faham, maksudnya apa yang kawan Encik sharekan adalah the context of the platform is operating in 199 countries kecuali China. Bila ada platform yang reachability-nya sampai ke 199 negara, automatically the available eyeballs adalah I think Netflix dah 250 million, I think 250 million eyeballs, quarter billion. Tapi hanya kerana ada suku bilion orang dalam space tu tidak membawa apa-apa makna pada kita, kerana bukan asalkan filem keluar aja kita akan tengok. Contohnya, kalau kita ada Netflix, adakah kita tengok filem dari Ghana? Tapi ada filem Ghana dekat Netflix? Takkan. Hanya kerana orang tu campak di situ, kalau kita tak ada certain reputation ataupun dia ada certain reputation, kita tak tengok. Kecuali kita ada saudara mara dari Ghana yang macam, dia cerita Ghana ni best. Baru macam apa cerita dari Ghana, tengok apa best. So, konteks yang harus diingat juga, Malaysia tak ada reputasi dalam map filem dunia. So, apa yang Malaysia campak, mereka tak akan tahu. Indonesia campak, dia orang tahu. Sebab Indonesia dah ada reputasi itu. So, sebab kenapa saya ceritakan ni, supaya saya tak nak saudara akan maksudnya dipengaruhi oleh kawan pengarah untuk invest dalam filem dia dengan fakta-fakta yang salah. Jadi this is the real context that you have to see first. Dua, of course, lucrativeness berbeza tangga. Ada sampai million, ada sampai million. Tapi bukan asal fit jual aja sampai million. Itu satu. Dua, bukan asal bagi kat dia orang je dia orang harus beli. Macam kita juga, hanya kerana orang nak jual barang kat kita, tak semestinya kita beli. Kita mesti ada pilihan untuk nak beli atau tidak. So sama juga dengan Netflix. Mereka ada pilihan untuk nak beli atau tidak dan beli pada kadar harga apa. Sebab tangga dia sejauh, maksudnya model dia sejauh 5,000 USD sampai ke kalau harga filem Malaysia paling tinggi, okey, 5,000 USD sampai ke 1 juta USD. Ada orang akan cakap kata, boleh 1 juta, tapi filem yang pergi 1 juta tu pun modalnya dah 8 juta. So there's also the bigger picture yang harus anda faham lah. And sekarang Netflix yang kita cakap adalah Netflix Southeast Asia. Jadi harganya makin kurang. Filem yang dapat 1 million USD itu, numbers itu dapat di LA. Numbers itu tidak dibincangkan di Singapura, dibincangkan di LA. So selain pada filem itu, yang lain semua dalam kategori 300,000 USD, 1.2 Malaysia lah. So kalau tanya kata ada potensi tak? Ada potensi. Tapi hati-hati sebab cycle-nya turnover-nya lama. Kalau the proper process adalah antara ideation sampai ke release or marketing. Dengar tak?
Dengar tak? Jelas, Okey. jelas. Okey. Jelas. Dengar. Antara ideation ataupun development sampai ke shelf antara 18 bulan ke 24 bulan, and you have to add another 6 months at least, which is another 12 months for the first revenue punya cycle baru start trickle. So there's 36 months of no money for you. If you're okay with that kind of cycle, cash flow yang out for the first 24 months at least, then by all means please. Sebab saya tak nak anda masuk dalam bidang tu and then baru realize kata alamak 3 tahun duit sangkut tak keluar tak patah-patah balik and duit sangkut bermilion-milion, then is not a healthy lah, because what we need to protect. Maksud dari side saya sendiri adalah siapa yang nak invest harus tahu juga the real ecosystemnya macam mana, the operational side-nya macam mana, the business cycle-nya macam mana. Because I think ramai orang investor yang dah terkena kan, and we don't want any more victims. Ada soalan Tuan MC, boleh tak? Boleh. Satu soalan lagi. Ya, Assalamualaikum. Saya Rahim daripada Putrajaya. Saya nak tanya 2-in-1 soalan ya. Pertama, if we have a library of content, I mean of course broadcasting content lah, would it be a good strategy to put in this instrument? This is one question. Regardless what is the library content lah. I mean of course with the audience ataupun interest to watch lah. The other question is that what would be the best kind of content that you feel it pick up online very quick? I mean, is it short film or is it a series, or is it things that people has interest towards it, regardless whether it's short or long? Please, your advice. Thank you. Thank you. I think the library perspective is different from the perspective before. With library is semua orang, I think semua companies di even in the West, library building or catalog building is one of those exercise yang sangat lucrative, and I'm happy to hear that you hold your own catalog and libraries. What lucrative is, contohnya di Malaysia ada 20 OTT. Kita ada Netflix, Disney Plus. The whole list is I think around 21. So leasing out those libraries will be very lucrative, or kalau paling malas pun you boleh upload to YouTube and let auto monetization works for itself lah. Then you don't need any staff to apa sangat kan. So that's on the library, monetization of library. Second one, you were asking about the content and the kind of content. I think it depends on sebab it's quite diverse and it's quite wide range. Kalau tanya apa orang minat sekarang, the tricky part of that question is apa yang orang minat sekarang belum tentu benda yang orang minat 18 bulan akan datang. Because the ideation and up to the shelf tu buat bagi saya tak, maksudnya on personal level I don't really look at that as a good way, especially in the creative, sebab orang masih dalam bidang kreatif, di antara bidang yang menuntut benda baru. Ramai orang lupa pasal bidang kreatif adalah ni orang suka lah, orang tengah tengok ni, let's do it. After Ombak Rindu, semua orang nak buat cerita macam Ombak Rindu, but they don't get the same result, because anything after Ombak Rindu is just a copy paste of Ombak Rindu. Why should people watch a half-baked Ombak Rindu when they're already seen on Ombak Rindu? So that's sometimes I think a lot of people tend to forget about that. So to find something fresh. But having said that, bagi saya yang agak interesting is the things like Netflix. I think the modest, taklah kata Islamic content, maksudnya the modest content is there's a big market in there.
Sebab makin ramai orang ada kesedaran yang budaya barat is not suitable for family viewing dan whatnot kan. And ramai orang lebih ada kesedaran yang how are we gonna move as society, how are we gonna move as, or what kind of things we want to consume as family. And Netflix ke Disney ke is looking at, of course, it's popular culture, and popular culture sekarang is anything goes, whatever, apa boleh jual, lagi kurang kain lagi bagus, kan, lagi banyak api lagi bagus. So tapi there's a major need, sebab kalau kita tengok, I think Turkey TV has become big with diorang punya drama berseries and whatnot. So Omahana has gone big in Middle East market. So I think there's a major potential in the tak lah kata Islamic content, I would say modest contents lah. Maksud modest and having Islamic values through contemporary offering would be something yang sangat meaningful lah kot, if you know, if you're still fishing for ideas to explore. Omar sebut Omar Hana tu apa owner dia Sinan tu, Yes. ahli DPIM juga tu. Alhamdulillah. Omar. So, it's a good model. He's I think he's dia ada in the right apa space. ni bersama Yes, dia bersama DPIM. Tempoh hari kita pergi buat trade mission ke Turki dan dia bersama kita dalam mempromosikan dia punya apa ni program dia. Alright. Okay, kita dah rasanya sedikit lagi kita nak berakhir. Ini mungkin soalan yang final ni. Dah banyak kali soalan final belum habis-habis lagi. Last question. Yes. Last question. Tadi sebut pasal apa ni investment venture. So soalannya adalah Bron juga di bawah Pixel Play Ventures ada menawarkan venture capital financing untuk IKS dalam industri halal. Jadi apakah tips atau faktor yang biasa investor nak tengok dalam sesebuah IKS? Tetapi kebanyakan IKS tidak mempunyai faktor-faktor tu. Mungkin boleh penjelaskan sikit? I think saya punya je VC yang don't operate like much like VC. Kita lebih percaya venture building punya model, venture builder. Mungkin sebab co-owner the VC itself is never someone yang super flashy, yang super smart. Saya sentiasa ditolong dan diberi peluang dalam keadaan yang maksudnya saya tu serba maksudnya sentiasa tak pernah meet the rightful target of the tick list requirement. Tapi I am where I am today because of belief. Maksudnya there's always an opportunity to so belief tu kita rasa how can we translate that into our organization and extend further into other people. So the VC approach for at least at PPV is we understand that if sometimes ada product best, team tak best. We know the team cannot sustain. If they're going at this rate, it cannot sustain. This venture gonna break because whatever yang diorang boleh bersama ni because of kejayaan sementara, because of the product diorang aja. But once they reach second level, their success will eat them up. Ada yang because of the team itself, product kita rasa macam ada problem sikit, but the team is good ataupun the leader is good, then we see mungkin we go in because the team is good and we just help them with finding the right product in order to push the team forward. So cara PPV melihat startups ke apa is lebih luar kepompong VC lain lah kot. What we want is genuine people who are willing to work hard with open mind to adopt the new ideas and sebagainya, and as a team player can function as a team player lah. So we always see it like
elite team of, maksudnya elite team sport. So it's high pressure cooker, but it's still, you need a lot of good people, good specialists in their own respective field, and come together and try to launch something ataupun try to bring something. So semua orang bring something to the table, and the sum of all that is much greater than the actual parts lah. So what we are looking for is quality in the person, and the quality of the product boleh sama-sama fikir je, no problem. Alright, terima kasih Bron atas sesi penerangan tadi pada hari ini. Dan sebelum kita berakhir, kita nak ambil gambar ramai-ramai dulu. Bron, boleh Bron? Boleh. Okey, semua boleh onkan kamera masing-masing. Panelis tolong ambil gambar ramai-ramai. Jamal. Ya. Lepas ni bagi saya bercakap sikit dengan Bron. Lepas ambil gambar ni. Boleh. Okey, selepas ambil gambar, kita punya presiden nak berbicara sikit ya. Alamak, kita buka dulu kamera. Alice tolong sebut 1 2 3 ambil gambar. Okey, 1 2 3. Okay, next panel. Okay, 1 2 3. Okay. Thank you. Terima kasih. Okay, alhamdulillah. Alright, kita bersama dengan kita Tuan Presiden kita, Presiden DPIM Pusat, Tuan Haji Muhammad Sahamadin, yang sudi mendengar juga daripada Bron ni tadi. Silakan Tuan Presiden kita. Ya, alhamdulillah. Apa khabar Tuan Bron kita? Alhamdulillah, selain sakit belakang masih okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Saya mendengar tadi perkongsian saudara Bron, dan saya melihat ada ciri-ciri yang istimewa lah pada diri Bron untuk sukses dalam bidang perniagaan. Kerana pada saya hari ini, orang yang berada dalam industri kreatif ni punya banyak kelebihan. Dan bisnes juga menuntut kepada orang-orang yang kreatif, yang ada kemampuan untuk berfikir di luar kotak. Jadi kita mendoakan saudara Bron akan satu hari nanti akan menjadi seorang ahli bisnes yang berjaya lah. Kerana dengan dia punya cara fikir, dengan dia punya komitmen dan dedikasi, dengan juga ada kelebihan dari segi paras rupa, itu juga merupakan aset yang berharga lah. Jadi kita memerlukan orang yang kreatif dan ada brain lah, orang kata, ada otak, ada pemikiran, ada minda. Dan DPIM memang melihat bahawa kerjasama dengan orang-orang seni ataupun dalam orang yang ada terlibat dalam industri kreatif ni sangat kita alu-alukan lah. Dan kita harap Bron akan menjadi ahli DPIM lah. Ahli DPIM bersama-sama kita. Mudah saja jadi ahli DPIM ni, bayar yuran semua hidup buat RM50. Syarat tu memang dah cukup. Syarat dah cukup. Kita mesti nak menjadi ahli DPIM mesti seorang Muslim, warga negara Malaysia, kan? Jadi memang syarat-syarat tu cukup dah. Ada perniagaan, Jadi kita mengharapkan Bron akan boleh bersama-sama kita dan mungkin boleh menggerakkan sektor atau kluster bisnes yang kita panggil industri kreatif. Dihimpunkan rakan-rakan Bron yang dalam industri kreatif ni, kita fikirkan apa collaboration yang kita boleh buat secara bersama. Dan sekarang ni saya rasa ialah zaman collaborative economy, dan juga gig economy. Jadi memang saya rasa Bron ada kekuatan di situ, dan insyaAllah lah DPIM akan mengalu-alukan kerjasama dan juga perlibatan Bron untuk bersama-sama kita dalam yang Saudara Jamal sebut tadi, jemaah bisnes kita. InsyaAllah satu hari nanti bila PKP selesai, kita nak ajak Bron minum teh boleh, insyaAllah. Exco DPIM Putrajaya. Terima kasih Bron.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Presiden DPIM Tuan Haji Muhammad Saha atas perkongsian ataupun maklum balas tentang program kita pada pagi ini, dan siapa yang belum cucuk vaksin tu boleh pergi dekat tempat Tuan Haji, dia ada tempat Bran dah PCC buat hari ya. vaksin ya. Dah first dose, second dose next week. Kalau nak yang third dose boleh hantar kat tempat saya. InsyaAllah boleh. Okay. Alright, okay, terima kasih. Dan kami DPIM Putrajaya, AJK pengurusi, timbalan pengurusi mengucapkan terima kasih kepada Tuan Bran Parale pada kali ini berkongsi pengalaman tentang bagaimana hala tuju bisnes selepas ini, semasa pandemik ini, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu dirancangkan, cari reputasi, create demand. Inilah tips-tips yang dikongsikan oleh Bron tadi, dan kita rasa kalau boleh nanti kita mungkin ada sesi yang lain bersama Bron kalau diizinkan Tuhan. Dan sebelum itu para peserta jangan yang mana selepas ini kita ada AGM Mesyuarat Agung Tahunan DPIM Putrajaya kali ke-16. Jadi sesiapa yang bukan ahli boleh juga bersama menjadi pemerhati kepada kita punya mesyuarat agung ini. Dan yang mana ahli DPIM teruskan kekal dalam link ini, jangan ke mana-mana. Kita akan terus bersama nanti pada jam lebih kurang dalam jam 11.35. Kita akan mulakan kita punya mesyuarat agung kali ke-16. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bron sekali lagi, dan kita jumpa lagi Bron. Jumpa lagi. Kita jumpa lagi. Terima kasih Bron. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Bye-bye. Salam. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Bron. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Bron. Alright. Pada ahli DPIM boleh kekal sehingga tamat kita punya program nanti. Kita bagi masa ruang 10 minit untuk kita berehat, minum-minum kopi sikit, makan-makan kuih sikit bagi ada tenaga, sebab nanti kita ada kopi-kopi ke? program. Ada kopi-kopi ke? Macam mana? Kau kopi sendiri.